Hello, what's up guys? आज के हम खेलते हैं फ्री फायर। Oh man, I should have finished those deep fried. আমার সাথে একটা কমিলাও আছে, সেই শালার বেটাকে বলি আমাকে একটা হেডশট মারলো। তোর নাম কমু? অবশ্যই কাটিম বুল্লা। सॉरी भाव हमने बेच गया था। चलो अब ओनली डेजर्ट 1 बुलेट चैलेंज। आई 1 बुलेट ही कर ली। आई वो बाबुआ को लोल मारिया। बाबुआ बाबुआ चलो बेटा लाइक करी दिया। कुंती बाबू तुम्ही? अरे बाबू कुंती तुम নাকি আমার বই ব্যাক করে দিল। ওরে বাবা ব্যাক দিল। কোন দিক দিয়ে বের হই শালা? বাবা শির হে তো ये সামনে কে বল নামটা পরিং পরিং পরিং। আচ্ছা বিটু কে রে? আমার মামা আমাকে দিয়ে দিল। মামার সাথে ইয়াদ আছে। তো গাইস চলো আমরা এখানে ঢুকে আসি। ए भाई तातिर बैठो। अरे मुझे आगे मैं शीशे भाई ना माफ कर ना ভালো করে ভিডিও বানাবো দেন ভাই লাইটটা রাখলাম ঢুকবে গুলা মারলো কোন সাহসে খায় না লল গাইস পৃষ্ঠা নম্বর জানেন? এরাও জানে না ছোট ছেলেরা। तो ऐसा फॉरगन भी है ना कि शुरू में गाड़ी ये गाड़ी वो भूला कैसे देखिए देखिए मेरी मारी अरे छलार बाटे मोबाइल की এই আমার মাথা নাই করে দিল গাইস। এখন তোর মাথা আমি নাই করে দিল। চুপ ওলা বাবা লো খেলবে তো দিতেই নয়। হেড বালের শব্দ মারি। क्या रे व्हाट मैन को फ्री किक दिया दी একজন ভাই क्या खेल ए শালা ভিডিও বানাবা দে। আরে পোক পোক আরে তা খেলবা দে। ইষ্ট নম্বর ফিল বাবা বাবা क्या तो बाय बाय गाइस। हम मृत्युर मुखे फेला दिसे।